रक्षा बंधन वाकई में हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत मुअज्जम और बहुत अजीम त्यौहार उनके लिए है। बड़ी ही इज्जत और शरफ के साथ, बड़ी ही शान और शौकत के साथ, बड़ी ही खुश दिली के साथ वो इस त्यौहार को मनाते हैं और उन्हें मनाना भी चाहिए, लेकिन जिस कदर ये त्यौहार उनके लिए जितना बेहतर है, उसी कदर वो उस त्यौहार का मनाना हमारे लिए उतना ही बदतर है। जिस कदर वो आग की थाली सजा करके, रक्षाबंधन की थाली सजा करके, आरती की थाली सजा करके, तुम उसके फेरे लगा करके तुम्हें हाथ में राखी बांधती हो ताकि तुम्हारे भाई की हिफाजत हो। याद करो उस दिन को। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना, जिसके बारे में बताया गया कि बड़ा ही सख्त आजमाइश का महीना है। ये महीना सख्त आजमाइश का महीना, लेकिन आजमाइश वाला महीना होने के बावजूद हम ये जान रहे हैं कि ये महीना आजमाइश वाला है, हमसे आजमाइश लिया जाएगा। इसके बावजूद हमारी ज़िंदगी किस तरह गुज़र रही है, हमारा रोज़मर्रा किस तरह है, हमारे रोज़मर्रे का हाल क्या है, इन सब चीज़ों पे हमारी तवज्जो नहीं। उसके बाद माशरे में अलग अलग तरकीबें चल रही है, अलग अलग ये फ़ैशन चला हुआ है, एक रिवाज बना हुआ है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज के बयान में मुख्तसर सा वक्त में हम उस तरफ आपको लेकर चलेंगे कि ये मुआशरा जो आज असरी तालीम के पीछे इस कदर पड़ चुकी है, इस कदर पड़ चुकी है कि अपनी पहचान तक भुला चुकी है। ये कौम असली तालीम यानी दुनियावी तालीम के पीछे इस कदर भाग गई कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों से उसे कोई मतलब नहीं। बस दुनिया जिस तरफ जा रही है उस तरफ हम भी जा रहे हैं। हम ये ख्याल ही नहीं कर पाते कि हम कौन हैं, हम कौन हैं, हम क्यों आए थे, हमारा क्या मकसद, हमारी क्या इज्जत है, हमारी क्या शान है ना। तो इन तमाम चीज़ों पे हमारी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं होती। बस दुनिया जिस तरफ चल रही है, दुनिया जिस हवा में बह रही है, हमारी कौम और हम भी उसी हवा में बहने लगे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारी बर्बादी का बहुत बड़ा ज़रिया है। मैंने आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, यानी तुम उम्मतों में, तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर हो। क्या कहा कि तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर, सबसे अफजल हो। आगे फरमाता है वतअमरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम वो लोग हो जो नेकी की दावत देते हो, भलाई की दावत देते हो और बुराई से लोगों को बचाते हो। व तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखते हो। क्या हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। जितनी उम्मतें अब तक आई, उन तमाम उम्मतों में जितने लोग अब तक आए, तमाम लोगों में तुम सबसे अफजल हो, तुम सबसे अफजल हो। किससे कहा जा रहा है? ये हमसे कहा जा रहा है, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की उम्मत से कहा जा रहा है। तो यकीनन हम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, उनके चाहने वाले हैं। तो ये आयत करीमा के मिस्दाक हम तमाम हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि तुम तमाम उम्मतों में सबसे अफजल, सबसे बेहतर हो, जो हिदायत के लिए जाहिर की गई हो, जो हिदायत के लिए जाहिर की गई हो, यानी बुराइयों से रोकना और भलाइयों का पैगाम देना, भलाइयों का दावत देना, अच्छाई का दावत देना, ये तुम्हारा काम है। और बुराई से लोगों को रोकना, ये तुम्हारा काम है। और तुम अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखते हो। लेकिन हाल आज हमारा क्या है? भलाई की तो एक भी दावत नहीं, लेकिन कोशिश ये होती है कि हमारे ज़रिए से कोई कितना ही ज़्यादा बुराई सीख ले। ये हमारा हाल है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब गौर करें अल्लाह तबारक व तआला का कि कितना बड़ा एहसान। एक तो ये कह रहा है कि तुम तमाम उम्मतों में सबसे अफजल, एक ये बात। इसके बाद आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मखलूक़ात पैदा किए, बहुत अल्लाह तबारक व तआला के मखलूक। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम मखलूक़ों में सबसे अशरफ मखलूक अगर किसी को बनाया तो वो हज़रत इंसान, यानी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। मुमकिन था कि अल्लाह तबारक व तआला हमें गधे की सूरत में पैदा करता, यह भी मुमकिन था कि कुत्ते की शक्ल में पैदा करता, यह भी मुमकिन था कि पक्षियों की शक्ल में पैदा करता। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम मखलूक़ों में सबसे अफजल जो मखलूक है, यानी अशरफुल मखलूक़ात इंसान, इंसान में हमें पैदा किया। लेकिन हमारा अमल क्या हो रहा है? हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं और कहाँ हम जा रहे हैं? जिस तरह दुनिया बह रही है, हम भी उसी तरह बह रहे हैं।
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور احسان دیکھیے کہ ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر دیتا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کر کیا، تو یہ ہمارے لیے کتنی عزت کی بات اور کتنی شان کی بات ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ تو یہ شان اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی اور فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم تمام لوگوں میں سب سے افضل ہو، سب سے بہتر ہو۔ اب یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی تھی؟ اب غور کریں، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب یہودی صحابہ کرام کے بارگاہ میں آتے اور کہتے کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ جب صحابہ سے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم تم سے بہتر ہیں اور میرا دین تمہارے دین سے بہتر ہے، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں، میرے محبوب کی امت تمام امتوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بہتر کی بات، یہ افضل کی بات کہ سب سے بہتر ہو تو تم ہو، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو بھلائی کا پیغام دینے والے تھے، ہمیں تو قرآن نے کہا کہ تم بھلائی کا پیغام دینے والے ہو، لیکن ہمارے ایک بھی عمل بھلائی کی طرف نہیں جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کا فرمان کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے یہ امت اتحاد و اتفاق کی صورت میں ایک بہت بڑی دلیل شرعی ہے۔ یہ امت کا یہ ہونا، یہ امت جو بہترین امت ہے، اس امت کے لیے اس لیے یہ اتحاد و اتفاق کا ایک بہت بڑی دلیل شرعی ہے۔ اب اگر اس سے کوئی ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے تو وہ پھر گمراہی کا راستہ ہے، وہ پھر گمراہ ہو جائے گا، وہ بھٹک جائے گا۔ اور قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے بعد، یعنی تمہیں بہتر کہہ دیا گیا اور تم جس مذہب میں پیدا کیے گئے، یعنی اسلام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جب تم پیدا کیے گئے، تو اس کے بعد جو کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخالفت کرے اور مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی دوسرے راستے کی پیروی کرے، اسلام مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کی پیروی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرا ہے، ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے۔ جو مسلمان کے راستوں سے جو اسلام کا راستہ ہے اس کو اختیار نہ کیا اور دوسرے راستے کو اختیار کر کے اس کی پیروی کر رہا ہے، اس پر چل رہا ہے، تو اللہ کا فرمان ہے کہ پھر ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھر ہو جائے گا جس طرف وہ پھرا ہے، اور پھر ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ جو اسلام سے بھٹک کر اسلام میں پیدا ہوا، ایک دن آیا کہ وہ دوسرے راستے کو اختیار کر لیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ کتنی بری جگہ ہوگی لوٹنے کی، وہ جہنم۔ اور آپ کو معلوم کہ جنت اور دوزخ کس کے لیے بنی؟ ہر کسی کو معلوم، ایک تو یہ کہ اعمال کا جیسا ہمارا اعمال اس حساب سے ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا، لیکن جو امت محمدی ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی حضور کی محبت ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات دے کر جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن اعمال کی بنیاد پر وہ سزائیں ضرور بھگتے گا، ایسا نہیں کہ وہ سزا نہیں بھگتے گا، ہمارا جیسا اعمال ہوگا ویسے ہم کو سزا ملے گی۔ تو ہم بہتر ہو تو ہمارا کیریکٹر، ہمارا کردار، ہمارا گفتار، ہمارا چلن، ہمارا بول، ہماری گفتگو، ہمارا رہن، ہمارا سہن، ہر ایک چیز جو ہے اچھا ہونا چاہیے تھا، ہر ایک چیز ہماری اچھی ہونی چاہیے تھی، ہر ایک چیز پہ ہمیں توجہ کی ضرورت تھی کہ ہمارے اسلام نے کیا کہا ہے، ہمیں کیسے چلنا چاہیے تھا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے میں تم جس قوم کی مشابہت کرو گے، جس قوم کی روش پر چلو گے، تم اسی قوم میں شمار کیے جاؤ گے، تم اسی قوم کے ہو جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بات کہنا اور یہ موضوع آج کا لینا، میرا مقصد یہ ہے کہ آج معاشرے میں جو عصری تعلیم جو عروج پر ہے، بالکل عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، منع نہیں کیا جاتا ہے، کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں، بالکل کریں، اچھے لیول پہ کریں،
डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, जो बनना है बने, बिल्कुल बने, लेकिन सबसे पहले तालीम अगर आपको हासिल करनी चाहिए थी वो इस्लाम की तालीम थी, वो कुरान की तालीम थी। सबसे पहले हमें कुरान सीखना था, सबसे पहले हमें शरीयत मुहम्मदी सीखना था। अगर हम शरीयत मुहम्मदी सीख चुके हैं, अगर हम शरीयत मुहम्मदी को जान रहे हैं, तो फिर ज़िंदगी में हमारे दरमियान फिर कैसे भी मरहले आए, फिर हम कोई भी तालीम सीख ले, फिर हमारा चलन, हमारी गुफ्तगू, हमारा किरदार फिर इस्लाम के मुताबिक होगा। लेकिन अगर हमारे दिल में इस्लाम की तालीम नहीं, हमारे अंदर अगर इस्लाम की तालीम नहीं है, इस्लाम की पहचान नहीं है, तो फिर जाहिर है कि हम भी गैरों की तरफ अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये असली तालीम के ज़ुमरे में आजकल स्कूल और कॉलेजों में हर मौके से ये फंक्शन होता है। कहीं एनुअल फंक्शन हो रहा है, कहीं पे ये कोई भी त्यौहार आ रहा है उस पे फंक्शन हो रहा है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, टीचर्स डे है, इन तमाम चीज़ों पे फंक्शन होता है। अब उसमें क्या होता है, मुजरे कराए जा रहे हैं। अब अफसोस की बात यह है, अब अपनी ज़ात पर हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है कि हमें देखना है कि वहाँ जो वो महफिल जो हो रही है, वहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, वहाँ पे हमारी बहन बेटियों को नचवाया जा रहा है। कितनी बुरी बात है। अगर हमारे दिल में इस्लामी तालीम होती ना, तो शायद हम इस चीज़ की इजाज़त ना देते। और इसका ज़िम्मेदार बच्चा नहीं, इसका ज़िम्मेदार अगर आप गौर करें तो वो पेरेंट्स हैं, वो वालिदैन हैं, वो माँ बाप हैं, वो उसके गार्जियन हैं, जो उसको इस बात की इजाज़त देते हैं कि वो जा करके वहाँ पे उस तरीके की हरकत करे। अगर माँ बाप दुरुस्त हो, अगर घर का माहौल दुरुस्त हो, हमारा घर इस्लामी ढंग ढांचे पर चल रहा हो, तो फिर की मजाल नहीं कि वो बच्ची व बच्चा उस फंक्शन में जा करके गैरों के स्टेज पर, गैरों की महफिल में जा करके मुजरे करे, अपने जिस्मों की नुमाइश करे। आज जवान बेटियां, बहन बेटियां जो हैं, जिसे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ कहा गया है कि तुम इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी हो, आज वो लड़की, वो बेटी, वो बहन अपने चेहरे पर बुर्का सजाई हुई है, नकाब पोश है, उस हालत में डांस करती हुई नज़र आ रही है। कितनी शर्म की बात है। ये हमारी बर्बादी का बहुत बड़ा ज़रिया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, संभलने की ज़रूरत है। अपने मियार को, अपनी ज़ात को, अपने माहौल को पाकीज़ा कीजिए। अब देखिए, इसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले एक त्यौहार गुजरा जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है। इस मौके से भी मैंने देखा मुस्लिम लड़कियों को कि उन्होंने क्या किया कि आरती की थाली ली हुई है, बुर्के की हालत में है, हाथ में आरती की थाली है, वो फेरे लगा रही है, रक्षा बांध रही, रक्षाबंधन की धागा वो जो है बांध रही है। ये सब क्या चल रहा है माशरे में, क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। रक्षाबंधन वाकई में हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत मुअज़्ज़म और बहुत अजीम त्यौहार उनके लिए है। बड़ी ही इज़्ज़त व शरफ़ के साथ, बड़ी ही शान व शौकत के साथ, बड़ी ही खुश दिली के साथ वो इस त्यौहार को मनाते हैं। और उन्हें मनाना भी चाहिए, क्योंकि वो उनका त्यौहार है, वो उनका पर्व है। उससे हमारा क्या, अच्छी बात है कि वो अपना त्यौहार खुशी से मनाते हैं, उन्हें मनाना चाहिए, वो उनका त्यौहार है, खूब खुशी से मनाए। लेकिन जिस कदर ये त्यौहार उनके लिए जितना बेहतर है, उसी कदर वो उस त्यौहार का मनाना हमारे लिए उतना ही बदतर है। जिस कदर वो त्यौहार उनके लिए पुण्य का बाइस बनता है, पुण्य का कारण बनता है, उसी कदर वो त्यौहार हमें मनाने के लिए, अगर वो त्यौहार हम मनाते हैं तो वही हमारे लिए बहुत बड़ा गुनाह का सबब बनता है। अगर वो त्यौहार उनके लिए स्वर्ग में उनके धर्म के अकॉर्डिंग, उनके धर्म के मुताबिक अगर उनका त्यौहार उन्हें स्वर्ग की तरफ लेकर के जाता है, तो फिर उसी त्यौहार को मनाना हमारे धर्म के अकॉर्डिंग ये नर्क की तरफ लेकर के जाने का रास्ता है। अगर वो ये चीज़ समझ करके उस त्यौहार को मनाते हैं कि हमारे धर्म ने कहा कि अगर हम इन चीज़ों को मनाए तो हमें नर्क, स्वर्ग मिलेगा, हमें पुण्य मिलेगा, मतलब हमें सवाब मिलेगा, तो बिल्कुल उन्हें करना चाहिए। उनको बेहतर है कि वो अपने त्यौहार को खुश दिली के साथ अच्छे से मनाना चाहिए उनको। लेकिन अगर वही त्यौहार अगर हम मनाते हैं, तो फिर अगर हम अपने इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर जाते हैं, तो फिर इस्लाम हमें बताता है कि अगर तुम वो त्यौहार मनाते हो तो उनके लिए, तो उनके धर्म के मुताबिक उनको ये स्वर्ग में ले जाने का रास्ता था, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे इस्लाम के मुताबिक वही त्यौहार तुम्हें मनाना तुम्हें जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अफसोस, सद अफसोस कि आज मुस्लिम महिला
महिलाएं, मुस्लिम लड़कियां, बहन बेटियां स्कूल कॉलेज कोचिंग कर रही है वो इस तरह के लग़वियात में शामिल है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं उन तमाम बहन बेटियों से यह कहना चाहता हूँ कि आज तुम इस दुनिया में आग की थाली सजा करके, रक्षाबंधन की थाली सजा करके, आरती की थाली सजा करके, तुम उसके फेरे लगा करके तुम्हें हाथ में राखी बांधती हो ताकि तुम्हारे भाई की हिफाजत हो। याद करो उस दिन को जिस दिन कब्र में तुम्हारे सामने जब फरिश्ते आएंगे और जहन्नम की आग की थाली तुम्हारे सामने सजाएंगे, उस वक्त तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए क्या तुम्हारा वो भाई आएगा जिसके हाथ में तुमने ये राखी बांधा था, जिसकी जान की हिफाजत के लिए तुमने राखी बांधा था इस दुनिया में? कल कब्र में अगर फरिश्ते तुम्हारे सामने जहन्नम की आग की थाली लेकर के आएंगे, फिर वो अगर तुम्हारे सामने उसके फेरे लगाए तो फिर तुम्हारी हिफाजत के लिए क्या वो भाई आएगा? तुम्हारे बचाव के लिए फिर वहां पे कौन आएगा? अजाब से बचाने के लिए फिर कब्र में कौन आएगा? मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करने की जरूरत है, तवज्जो की जरूरत है कि आज दुनिया में हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल जो हम कर रहे हैं इसका नतीजा हमें यकीनन कब्र में मिलेगा। और इस तरीके से और डांस का जो माहौल चल रहा है ना, आज यहाँ पे तरह तरह के डांसे आप कर रहे हो ना, जो भी डांसे कर रहे हैं आप गौर करें, यहाँ नागिन डांस और क्या क्या डांस चलता है ना, आप याद कीजिए उस दिन को जब कब्र में बताया गया कि कब्र में जो अजाब के लिए सांप मुसल्लत किया जाएगा, अगर वो फूंक मार दे तो उसकी फूंक से दुनिया के तमाम लोग बेहोश हो जाएंगे। अब वो सांप जब तुम्हारे सामने अपना डांस शुरू करेगा, फिर उस वक्त तुम्हारा हाल क्या होगा? उस वक्त फिर तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा? मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, तवज्जो की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है इन तमाम चीज़ों से। हमें अपने जो इस्लाम ने हमें कहा है उन त्योहारों को मनाइए। वो अगर का त्योहार है वो उनको मनाने दीजिए, अच्छे से मनाने दीजिए, खुश दिली से वो अपना त्योहार मनाए, लेकिन वो त्योहार हम मनाना हमारे लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, शामिल होने की भी इजाज़त नहीं। अगर हम करते हैं तो याद रखिए, अगर हम जाहिर करते हैं ना, ज़ाहिरी तौर पर दिखावे के लिए अगर करते हैं किसी चीज़ को, तो यकीन रखिए फिर वो धीरे धीरे हमारे अंदर वो चीज़ पेवस्त हो जाएगी, धीरे धीरे वो चीज़ हमारे दिल में चली जाएगी। जब वो दिल में वो हमारे अंदर वो बात चली जाएगी, वो चीज़ जब हमारे दिल में चली जाएगी तो फिर हम बिल्कुल उसी तर्ज पर चलने लगेंगे, उसी ढंग पर चलने लगेंगे, जो ढंग, जो तरीक़ा, जो तर्ज उनका है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, तवज्जो की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस कौम की मुशाबहत करते हुए तुम ज़िंदगी गुजारोगे, कल मैदान महशर में तुम उसी कौम की सफ़ में खड़े होगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, अब फैसला हमारे हाथ में है कि हमें किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है, किस रविश पे हमें चलना है, किस कौम की मुशाबहत करनी है। क्योंकि याद रखिए कि हमें अल्लाह की बारगाह में अपना मुंह दिखाना है। अब याद रखिए कि जिस वक्त अल्लाह के नबी और अल्लाह तबारक व तआला और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हमें खड़ा होना होगा तो हम कौन सा मुंह लेकर के खड़ा होंगे? क्या मुंह दिखाएंगे कि ज़िंदगी हमारी ऐसी गुजरी कि जब होली आता है तो हम रंगोली मचाते हैं, रक्षाबंधन आ रहा है तो हम राखियाँ बांध रहे हैं, आरतियाँ सजा रहे हैं, इस तरीके की हरकतें करते हुए जब हमने ज़िंदगी गुजारी है, जब आका का सामना होगा, अल्लाह का सामना होगा, अल्लाह के हुजूर हमें खड़ा होना होगा, कौन सा मुंह लेकर हम खड़े होंगे? इमाम हुसैन का सामना होगा, अभी महीना गुजरा है, इमाम हुसैन पूछेंगे क्या मैंने इसीलिए अपने पूरे कुंबे को कुर्बान कर दिया था कि तुम आरती की थाली सजाना, राखी बांधना, रंगोलियाँ मचाना, डांसे करना? नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, याद रखे कि हमें कल महशर में अल्लाह के हुजूर, नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के हुजूर हमें खड़ा होना है। हम उस वक्त कौन सा मुंह लेकर के खड़ा होंगे? अल्लाह को और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा मुंह दिखाएंगे? किस काबिल हम रह जाएंगे? वहाँ पे हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कहा है कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत हो। तो क्या हमारे लिए यही दुरुस्त है? हम जब सबसे बेहतर है तो हमारा काम भी तो सबसे बेहतर होना चाहिए था, हमारा किरदार भी तो सबसे बेहतर होना चाहिए था, हमारा अफ़आल भी तो सबसे बेहतर होना चाहिए, हमारी गुफ्तार भी तो सबसे बेहतर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है।
میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ صرف اور صرف ایسا ماحول اور یہ چیزیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی، وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن باتیں، ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں کہ یہ چیزیں کیوں آ رہی ہمارے سامنے؟ صرف اور صرف عصری تعلیم کی وجہ سے۔ عصری تعلیم ہمارے دل میں اس قدر پیوست ہو چکی ہے، اس قدر چھپ چکی ہے کہ پھر ہمیں کسی اور چیز سے مطلب نہیں ہوتا۔ دنیا جس طرف بہہ رہی ہے ہم بھی بہہ رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ تعلیم، یہ دنیاوی تعلیم آپ کی صرف اور صرف یہی رہ جائے گی، یہ آپ کے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی تعلیم آپ کے ساتھ جانے والی ہے، کچھ اگر آپ کو کام آنا ہے تو وہ عشق نبی کام آنا ہے، وہ اللہ کی محبت کام آنا ہے، وہ دینی تعلیم کام آنا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ جانا ہے تو آپ کا اعمال جائے گا، آپ کے ساتھ کچھ جانا ہے تو قرآن کی تعلیم جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اب یاد رکھیے یہ تعلیم، عصری تعلیم یعنی دنیا کی تعلیم جو ہے وہ ون تعلیم ہے، ایک تعلیم ہے۔ اس کا فائدہ صرف اور صرف آپ کو دنیا میں ہی ملے گا، لیکن ذہن کو حاضر کر کے سنیے کہ اسلامی تعلیم جو ہے نا وہ 2 in 1 ہے۔ اسلامی تعلیم کو اچھے لہجے میں اگر سمجھنا ہے، آسان لہجے میں سمجھنا ہے تو اس کو 2 in 1 کہہ کے سمجھ لیجئے۔ اگر کوئی چیز آپ مارکیٹ میں خریدنے جا رہے ہیں نا تو 2 چیزیں آپ کو خریدنی ہیں، دونوں الگ الگ ہے، دونوں کی بات ایک ہے، دونوں کا دو پروڈکٹ ہے، 2 الگ الگ ہے، دونوں میں الگ الگ وزن ہے، دونوں کی الگ قیمت بھی الگ الگ ہے، دونوں کی قیمت الگ الگ ہے، ہمیں دونوں ہاتھ میں لینا پڑ رہا ہے۔ لیکن وہیں پہ ایک پروڈکٹ ایسا ہے، ایک چیز ایسی ہے جس میں 2 in 1 ہے، یعنی چیز تو ایک ہے لیکن وہ 2 کام کرتی ہے، وہ ڈیوائس 2 کام کرنے والی ہے۔ تو ہم کس کو اختیار کریں گے؟ کیا جو الگ الگ 2 ہے اس کو اختیار کریں گے، یا جو 2 in 1 ہے یعنی ایک میں دونوں کا کام ہو جا رہے ہیں ہم اس کو اختیار کریں گے؟ ظاہر آپ کہیں گے اسی کو اختیار کریں گے۔ تو یاد رکھیے اسی طریقے سے یہ جو دینی تعلیم ہے 2 in 1 ہے، یعنی یہ تعلیم آپ کی اس دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ وہ تعلیم آپ کو دنیا میں بھی عزت دلائے گی اور آخرت میں بھی عزت دلائے گی۔ لیکن یہ دنیاوی تعلیم اگر دینی تعلیم نہیں ہے، صرف دنیاوی ہی تعلیم آپ کے اندر ہے نا اور تربیت نہیں ہے، اگر اسلامی تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں اس میں تربیت بھی آپ کی پائی جاتی ہے، لیکن دنیاوی تعلیم آپ کے اندر ہے، تربیت نہیں ہے، یا کوئی بھی تعلیم اگر بظاہر آپ نے اسلامی تعلیم بھی حاصل کر لی لیکن تربیت نہیں تو وہ بھی بیکار ہے۔ تربیت بھی بہت اہم ضرورت رکھتی ہے، اور یہ تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی آج ہماری مسلم لڑکیاں، بہن بیٹیاں برقعے کی حالت میں ہو یا نقاب کی حالت میں ہو یا جس بھی حال میں ہو، تربیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آج وہ غیروں کے اسٹیج پر جا کر کے مجرے کرتی ہے، اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تربیت کسی اسکول میں نہیں ملتی، تربیت کسی کالج میں نہیں ملتی ہے، تربیت کسی یونیورسٹی میں نہیں ملتی ہے۔ تربیت اگر ملتی ہے تو اپنے گھر سے ملتی ہے۔ اپنے گھر کو سنبھالیے، اپنے گھر کو سجائیے، اپنے گھر کے ماحول کو درست کیجیے، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہی ہماری بربادی کا بہت بڑا ذریعہ بنے گا، اور پھر یہ دوسری قومیں ہم پر ہنستی ہوئی نظر آئیں گی، ہنس بھی رہی ہے ہمارے ماحول کو دیکھ کر کے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہماری زندگی ہوا کرتی تھی کس قدر ہوا کرتی تھی، ہم جو بول دیا کرتے تھے وہ ہو جایا کرتا تھا، لیکن آج ہماری تاثیر ختم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی حقیقت کو بھلا دیا ہے، ہم نے اسلام کے روش کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کے تعلیم سے ہم بالکل کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو اسلامی تعلیم، یہ دینی تعلیم بالکل آپ حاصل کیجئے، ساتھ میں اسلامی تعلیم بھی ضرور حاصل کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ اس تربیت پہ خاص توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیے، اسلامی طور طریقے پہ اپنے گھر کے ماحول کو رکھیے، اس طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ الرحمن ایسا معاملہ پھر نہیں آئے گا کہ ہماری بہن بیٹیاں، مسلم لڑکیاں کسی غیر اسٹیج پر جا کر مجرے کرتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق اور رفیق عنایت فرمائے، اور شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے بچنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور سننے سے زیادہ عمل کرنے